دوستان عزیز، جشن نوروز بین المللی در سرتاسر کشور ما تا حال ادامه دارد و همکنون ما در مرکز رشتان زمین قرار داریم و امروز شاهد یکی از مسابقه های بزرگترین در عرصه گوشتن ملی صورت میگیرد. و دوستان عزیز نگفته نماند که در این چهاربینی گوشتنگیری یعنی که ورزش گوشتنگیری که در منطقه رشت صورت میگیرد، همکنون از مملکت های دیگر نیز گوشتنگیران با اینجا حضور آوردند و ما شاهد بهترین پرتافت و بهترین گوشتنگیری ها از جانب پهلوانان شناخته کشور و خارج از کشور خواهیم شد. ما را پیگیری کنید، بهترین گوشتن خواهد بود. انا همین خیل در قطار دیگر منطقه های تمدن آفر کشور همچنین چگونه اشاره کردیم در منطقه رشتان زمین معروف نیست استقبال نوروز بین المللی ارزنده صورت گرفت. میدان مرکزی شهرک غرب چون همیشگی میدان نبرد بهترین پهلوانان بود و پهلوانان نامی از همسایه کشور ازبکستان در این مسابقه اشتراک داشتند. بگمراد آلتینبایف، ارتیوم شتوربابین و محسن اسام‌الدینов و چند تن دیگر مقابل پهلوانان ما از نامدارها خورشید مجیدوف، غزلشاه دولتشاه و مولا رجب خلیفه‌ایف و سلاله لایق‌الوفا و همچنین با آنها همراه می شود گوشتنگیران سلاله خلیلوفا از قبیل صبح‌الدین و محی‌الدین و عبدالله که در میدانداری منبر مخلصان بیش از 10,000 جمع آمده را به لرزه درآوردند. آب و هوای قلب آب کننده منطقه رشت مخصوصاً کوههای سربفلک کشیده غرم و شمالک فورم آن با تماشای برخورد بهترین پهلوانان لذت دیگر زن میکند. در برابر نشان دادن رقابت‌های گوارا و احیای سنت‌های مردمی همچنین پهلوانان به خاطر دریافت جایزه‌های آن مسابقه با میدان میبرند که صاحبکاران و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت برای غالبان 2 اتومبیل تمغه اوپل و چهارپای های قیمت‌بها و چندین مکافات‌های دیگر را پیش بینی کردند. سرول از روی عادت آغاز مسابقه را نورسان یا خود به قول مردمی بچه‌های خرد آغاز می‌کنند. این البته برای رشد یافتن استعدادهای آنها رسم خوب است، ولی از جهت دیگر اکثریت مخلصان رفت رقابت غنچه‌های امید را همچون عامل آغاز مسابقه و جمع‌شوی مخلصان می‌شمارند. اما در غرب این چیز تماما احساس نشد. رمضان گفتنی نورس پر استعداد که حریفان به قول از خود بزباله را یک پای دیگر به زمین می‌خوابانید، کل مخلصان در منبر بوده را با پای خزانید. او سرول بر 2 حریف خود دست بالا شد و وقتی نوبت وزن از او کلانترها آغاز گردید، همان مخلصان منبر با یک صدا خواستار رقابت دیگر برای رمضان گشتند که بعدا باز 2 نفر دیگر را با پشت خوابانید. من در ناحیه رشت در شهرک غرب که من مشق میکنم طول 7 سال شد که من در اینجا مشق را دوام داده شدم. من در 6-7 مسابقه که در تاجیکستان برگزار گردید، مسابقه بین المللی که در درغره برگزار گردید، 6 حریف خود را مغلوب کردم و در آنجا سزاوار مدال طلا گشتم. خب این سال در چند معرکه گوشتنگیری نوروزی اشتراک کرد؟ نوروزی در 6 هفته که من در هر یک جای آنها 8-9 نفر را مغلوب کردم. من اخیرون بار در حایط نوروزی برگزار گردید، من در آنجا 15 نفر را به تخت زدم. من در آینده آرزو دارم که رنگ مولا رجب خلیفه و رنگ تیمور رحیموف در دیگر دولت‌ها پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. بعدا به صفت سرفرازی و قدردانی از جانب حکومت دولتی ناحیه رشت به سابقه‌داران ساحه ورزش منطقه تحفه‌های خاطروی سپریده شد. همچنین در قطار سابقه‌داران داوران مسابقه مذکور که حساس‌ترین رقابت‌ها را حکمی می‌کردند قدردانی گردیدند. ما در وقتش همه پهلوانان می اومدن در همین میدان گوشتن میگرفتیم، بسیار عجایبات میگذشت. حاضر با بهتر گذشته شده است. حاضر با برای مکافات یک کلوش، یک بز، یک گوسفند میدادن، حاضر نه ماشین، حاضر با خوبتر شده است. همین گوشتنای جودو سامبو ما میگرفتیم و چند کرته جایزه داری SSRM همین گوشتینا مادرشو همین گوشتینی تاجیکی همین گوشتینگیری همین جوانو را همین خیلی
چی میکنیم که با خوبتر کنن میرن. از نام تمام رشتون زمین همه مهمانان از برای بود میکنم. من رحمت میگم با پرزیدنت محترم که همین تشکیلات وضعی کرده در رشتون زمین. با رئیس محترم هزاران تشکر و التماس میکنم که همین نوروز همین تشکیلات را در جمهوری ما بسیارتر تشکیل کنم. سرحال چون عادت مردمی با میدان دو نفر از موسیقیدان منطقه برای رقابت میبرند و یک برخورد نمایشی را با رقص و تنطنه با معرض تماشا میگذارند. اینجا نیز همین رقص به طور لازمه اجرا شد و دو سابقه‌دار منطقه که با دیدن سن سالشان از 70 بالا بود میان خود گشتنگیری کردند. وقتی که عبدالله لایقوف یک پهلوان نامدار 15 ساله دیگر با میدان برآمد، مخلصان منبر از جای برخاستند و با افتخار از کف گفتند. این معنای آن را داشت که مخلصان از استعداد این بچه چقان آگاهند. در اول برای یک پهلوان ازبکستانی داوطلب شد و بعداً که غالب آمد و باز گشتنگیر دیگر این مملکت بر ضد او برآمد. همینطور عبدالله هر دوی حریفان خارجی‌اش را به پشت خوابانید و داوطلب دیگر را در میدان انتظار بود. همینطور تا آخر مسابقه برای او 4 حریف دیگر پیدا شد، ولی به هیچ نفر امکانیت دست نداد که عبدالله پهلوان را به پشت خواباند. آخرین رقابتی که او پشت سر کرد با یک افسر از قسم‌های نظامی همین منطقه بود که در رفت رقابت معلوم گردید که محض او واقعا حریف ارزنده عبدالله لایقوف بود. نسب این پهلوان یورداشف و تخلص او در میدان گشتنگیری به اصطلاح روسی سالدت بود که برابر نامش را گرفتن مخلصان با ولوله شور و غوغا می‌درآمدند. با اجرای چند اصول قریب بود عبدالله سرتجربه را به پشت خواباند، اما اشتراک در مسابقه‌های سطح جمهوریوی و بین المللی در نهایت عبدالله را پیروز گردانید. او با یک اصول زیبای سالدت را حلال زد و از ششمین غالبیتش در این مسابقه استقبال گرفت. دوستان عزیز، انا همین جوان، انا همین نفر 15 ساله نورس امروز انا همین هزارها مخلص انا همین منبر میدان گشتنگیری رخشتون زمین رو با پای خزاند. میدونید برای چی؟ این نفر اول دو گشتنگیری پهلوان نامدار ازبکستانی و بعدا 4 حریف خیلی برایش مشکل را با زمین خوابانید. خب عبدالله جان مبارک باشد، شما یک از آن نفرانی بودید که در اینجا همون 6 نفر رو مغلوب کردید و ان همین منبر مخلصان برای شما خسته کف گفتن. این رو چگونه خودتان قبول کردید و چگونه بها میدید، چگونه شرح میدید؟ من خیلی خرسند هستم که در وطن خود غالب 6 پهلوان، 2 تاش از ازبکستان، 4 تایش از جمهوری تاجیکستان خودمان پیروز گشتم و خیلی خوشحال هستم که نام خود را و نام پدر خود را در این وطن محبوبمان معرفی میکنیم. محیدین اسدالله زاده پهلوان دیگری بود که در این میدان با پرتاب‌های جالبش مخلصان را مفتون میساخت. در آغاز مسابقه یکی از رقابت‌های دور و درازش با حریف ازبکستانیش ارتیوم شتوربابین صورت گرفت که برای هر دو پهلوان امکانیت اجرای اصول پیدا نمیشد. حتی یگان فرصت خطرناک مشاهده نگردید و داور میدان به خلاصه آمد که نتیجه گشتن آنها را دورنگ حکم نماید. همینطور محیدین بعدا با یک حریف ازبکستانی دیگرش دست بالا گردید و باز با حریفان پرقوت با میدان میبرآمد. رقابت سومش با یک پهلوان دیگر همین منطقه راست آمد که با گزاره همگی 2 دقیقه الکی با یک اصول زیبای با پشت خوابانیدش. بعدا او را لایق یک گشتنگیر دیگر که برجسته از او بزرگتر بود دانستند و این حریف به قول از خودش بزبلم پیش اصولدانی و استاکاری محیدین تاب نآورد و با گذشت حتی کمتر از 1 دقیقه با شکست مواجه شد. و دو گوشتنگیری ازبکستان گوشتنگ گرفتم، بایدش با گوشتنگ تاجیکی میگویند دورنگ، بایدش ارتیان شتوربابین دورنگ و ازبک دیگریش آن را بریدم. 2 غلبه به دست آوردم ولی گوشتنگ پیش است.
албатта вақте гап сари гӯштини зебо меравад, мухлисони асил ба киву аз куҷо будани паҳлавони майдон аҳамият намедиҳанд. ҳунарнамоии Артем Штурбабини ӯзбекистонӣ воқеан шоистаи таҳсин буд. махсусан рақобати дуюмаш бо Муҳаммад Гуфтани паҳлавони номошно хеле шиддатнок сипарӣ гардид. бояд қайд намоем, ки дар мусобиқаи байналмилалӣ гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе ин ду тан бо ҳам омада буданд ва Муҳаммад шикаст хӯрда буд. дар ин ҷо бошад рақобати ҷавобӣ ё худ реванши ғайрирасмии онҳо низ такрори бархӯрди қаблӣ буд. Штурбабин бо як усули зебои Муҳаммадро ба пушт хобанид. рақобати дигари паҳлавони ӯзбекистонӣ бо як намояндаи минтақаи раштонзамин сурат гирифт, ки дар ин ҷо зиракӣ ва чолукии Артем пеши ин паҳлавон кор надод. дере нагузашта аллакай паҳлавони тоҷик Артем Штурбабинро бо ҳамон усули дӯстдоштаи худи Штурбабин ҳалол зад ва риштаи идомаи рақобатҳои ӯзбекистониро дар ин мусобиқа канда кард. яке аз эпизодҳои аҷиби дигари мусобиқа он буд, ки ба майдон Муллораҷаб Халифаев, номдортарин гӯштингири чанд вақти охир аз минтақаи Рашт, даъват гардид. Муллораҷаб дар мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар вазни 65 кило ғолиб гардида буд. баромадани ӯ ба майдон муболиға карда гӯем замину замоло ларзонид. пиру ҷавон аз ҷой хеста қарз мекуфтанду фарёд мезаданд. хулас дар майдон дар интизори ҳариф зери офтоб ба қавле сӯхту як кас ҷуръат накард, ки бо ӯ андари майдон шавад. хулас барояш ҳариф пайдо нашуд ва масъулин ба хулосае омаданд, ки ба паҳлавони номдор яке аз шоҳҷоизаҳо тамғаи автомобили Opelро тӯҳфа намоянд. дӯстони азиз, ин чеҳрае ки феълан дар назди ман истодааст ҳоҷат ба муаррифӣ надорад. шумо ҳар нафаре ки гӯштинро пайгирӣ мекунад, ҳам зудо ва ҳам гӯштини миллиро Муллораҷаб Халифаевро ба хубӣ мешиносад. ростӣ ана ҳамин минбари мухлисоне ки шумо мебинед, вақте Муллораҷаб дохили майдон шуд, ҳамагон аз ҷой хеста каф гуфтанд, фарёд карданд ва қадрдонӣ намуданд. ва Муллораҷаб ҳам мо чӣ гуна шоҳид шудем, қариб 1 соат дар майдон барои ҳариф нишаст ва касе ҷуръат накард, ки бо Муллораҷаб дар ин майдон мубориза барад. ва дар охир соҳиби тӯҳфаи арзандаам аз ҷониби кумитаи тадорукот шуд ва Муллораҷаб. хуб, чӣ гунае ки мо шоҳид шудем, дар ин ҷо шумо вақте дохили майдон шудед, ҳамагон аз ҷой хестанд, вале шумо 1 соат дар ин ҷо нишастед, касе барои шумо ҳариф пайдо нашуд. инро чӣ гуна шарҳ медиҳед? оё мардум аз шумо метарсанд, аз шаҳомати шумо метарсанд? Не, ман гумон мекунам, ки ин тарс нест, ин ҳурмати паҳлавонҳо аст ва ман миннатдории худро ба тамоми мухлисонам ва ба тамоми соҳибкорон миннатдории худро мерасонам, ки мо варзишгаронро чунин дастгирӣ мекунам. хуб, барои онҳое ки намедонанд, бори дигар ёдовар мешавем, ки Муллораҷаб Халифаев чемпиони Россия аст ва дар мусобиқаи сатҳи баландтарини гӯштин, яъне ки Гранд Слам ё тоскулои бузург ҷоиза дорад. хуб, Муллораҷаб, мо барои ту барор мехоҳем, бигзор дар оянда боз ҷоизаҳои ту аз ин ҳам зиёдтар шавад. Ташаккур. Саломат бошед. дар ин мусобиқа ҳамчунин ҳолатҳои баҳснок ҳам ба қайд гирифта шуд. масалан, ҳини рақобати Муҳаммаддин Лоиқов ва паҳлавони Ванҷӣ дар иҷрои усул ҳолати баҳснок ба вуҷуд омад, ки миёни доварон баҳси тӯлонӣ сар зад. Лоиқов ҳарифро чарх мезанонд, вале дар охир ҳарифи ӯ пои худро хеле устокорона аз паси пои Лоиқов мегузорад. дар натиҷа аввал худи Лоиқов ба пӯш меравад ва баъд паҳлавони Ванҷӣ. довар ишораи ҳалолро ба Муҳаммаддин Лоиқов дод, ки як су мухлисон ба ин қарор розӣ набуданд, сӯи дигар баъзе аз доварон, ки ин масъала хеле тӯлонӣ идома ёфт ва дар охир боз хулоса ҳамин шуд, ки қарори довар дуруст буд. Сунатулло Лоиқов аз чеҳраи дигари ин мусобиқа буд, ки бо шикасти пайҳами ҳарифон мухлисонро ба пой мехезонд. ӯ сараввал ҳарифи ӯзбекистонии худро мағлуб кард ва баъдан ҳарифи дигараш аз Тоҷикистонро бо як усули зебо ба замин хобонид, ки мухлисон ба ҳунару истеъдодаш каф мекуфтанд. мухлисони гӯштин,
Сунатулло Лоиков яке аз қаҳрамонони дигари ан ҳамин гӯштине ки дар минтақаи Раштонзамин баргузор мешавад ба ҳисоб меравад. Чунки ӯ худаш бигӯяд ростӣ чанд нафарро мағлуб кардӣ ва чӣ хел ҳамин гӯштин сипарӣ шуд ба назари ту? салом алейкум ба мардум. Ман Сунатулло Лоиқов дар ноҳияи Рашт хеле гӯштини Наврӯзӣ дар сатҳи олӣ гузашта истодааст ва якум саперники ман ки аз Узбекистон буд ба ӯ дастболо гаштам ва дуюм саперники худ аз рақиби худ аз ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки дар номамо шоҳ-ҷоиза буд ба ӯам дастболо шудам ва ният дорам гӯштингро давом дода ба шоҳ-ҷоизаи мошин сарфароз гардам. Хуб, ин аввалин гӯштине аст ки дар Наврӯзӣ ҳамин сол иштирок мекард ё ягон ҷой дигар иштирок карда будед? Иштирок карда будам. Чанд гӯштин дар иштирок карда будам, ки гӯштини Наврӯзӣ ноҳияи Рашт хеле дар сатҳи олӣ гузашта истодааст. Барои шумо писанд омад? Писанд омад, бале. Хуб, барои шумо барор мехоҳем бигзор ҳамун шоҳ-ҷоиза насиби шумо гардад. навбати сангинвазнҳо ки омад дохили татами моломоли чеҳраҳои шинохта гардид. Салабар Хуршед Маҷидови номдор бо Башир Паҳлавон ба қавле дуо гирифтанд ва ба майдони набард баромаданд. Дар оғози рақобати онҳо андаке баҳс ҳам ба вуҷуд омад. Хуршед Маҷидов иддао дошт ки ҳарифаш бо як таки самбо ё худ пираҳане ки бо он дар варзиши самбо гӯштин мегиранд ба майдон баромадааст ва ин қобили қабул нест. Хулас барои Башир пироҳани гӯштингирии дигар пайдо карданд ки ҳарду бо яктакҳои сафед майдондорӣ намуданд. Дар иҷрои Хуршед Маҷидов мо чандин маротиба иҷрои усул мушоҳида кардем, вале натиҷаи ҳалол то охири рақобат ба қайд гирифта нашуд. Аз ин рӯ довар натиҷаи дуранг дод. баъдан дар мавқеи дигари майдон паҳлавони шинохтаи Узбекистон Бегмурод Олтинбоев ва гӯштингири номдори дигари тоҷик Ғазалшоҳи Давлатшоҳ мубориза мебурданд. ростӣ дар муборизаи ин ду паҳлавони шинохта ягон лаззате эҳсос намешуд ва як рақобати дилгиркунандаи бидуни иҷрои усулро ба роҳ намуданд. воқеан Олтинбоев аз гурезҳо ва чархзаниҳои беҳудаи Ғазалшоҳ хаста мешуд. паҳлавони тоҷик баъди ҳамагӣ як муборизаи кӯтоҳакак гирди майдон ба сифати дамгирӣ ҳатто дақиқаҳо чарх мезад ва Бегмурод дар миёни майдон интизори ҳариф буд. чизи дигаре ки мушоҳида шуд ин ҳолати ҷисмонии варзишгарони мо буд ки воқеан боиси нигаронист. аксарияти гӯштингирони мо ҳангоми рақобат арақ аз пешонаашон мечакиду гирди майдон барои дамгирӣ чарх мезаданд. Олтинбоев ҳатто уф намегуфт ва ягон ҳолати хастагӣ ва бефарашавӣ дар симояш эҳсос намегардид. дар ниҳоят довари майдон ин авзорро дида ба хулосае омад ки натиҷаи рақобатро дуранг эълон созад. ҳарчанд Бегмурод Олтинбоев тамоман ба ин қарор розӣ набуд. مکافات یالی میره بازید خواهش میکنم زودتر محمدی و نکروز баъди ин Олтинбоев дар гирди майдон соатҳои интизори ҳариф буд. ҳеҷ аз гӯштингирони шинохта қасди бо ӯ гӯштин гирифтанро надоштанд то оне ки барои ҳимояи номус паҳлавони шинохтаи тоҷик Хуршед Маҷидов дасту остин бар назад. ана рақобати Хуршед ва Бегмурод диданӣ буд. онҳо зуд ба ҳамла мегузоштанд ва кӯшиш мекарданд иҷрои усул намоянд. ҳатто як маротиба Хуршед Маҷидов моҳирона усулеро истифода бурд ки мутаассифона Олтинбоев ба як паҳло афтид. ҳарчанд рақобат ҷолиб буд, вале тӯлонӣ шуд ки дар ниҳоят натиҷаи рақобатро тақсим карданд. дуранг рақобати охирин ва дарёфти ҷоизаи дуюм боз миёни Ғазалшоҳу паҳлавони шинохтаи узбеки дигар Муҳсин Исомуддинов сурат гирифт. рақобати охирин ва дарёфти ҷоизаи дуюм боз миёни Ғазалшоҳу паҳлавони шинохтаи дигари узбек Муҳсин Исомуддинов сурат гирифт. ба як ҷумла боз ҳамон ҳол ин буд ки мухлисон дигар тоқати тамошои рақобатро накарданд ва майдонро тарк сохтанд ки дар натиҷа ғолиби рақобат номуайян монд. و هر یک چهارمینی که در ناحیه میگذرد شما در سطح بلندی ما میگذرانید. عرض سپاسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شخصا خودم رو با شما میرسانم برای در سطح بلند گذراندن چهارمینی ورزشی و
ورزش توتیک در تمام دنیا بیایم خطا نمیکنیم. سلامت و سربلند باشید. تشکر با همه دوستان محبوب و برادرانی که امروز به رشتان زمین آمدند باری دیگر سپاس و تشکر میگویم. نوروزتان پیروز باد، هر روزتان نوروز باد، بخت و اقبال و کامداری یارتان سلامت و پیروز باشید. از این مسابقه چنین خلاصه ها برآوردن لازم است که هیچ ورزش جای گوشتن ملی ما رو برای مردم تاجیک نمیگیرد. هزار مخلص و ساعتها ادامه رقابت رو در کدام ورزشگاه به خاطر کدام ورزش تماشا میکردند هیچ